अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। सबसे बड़ी खबर, आज़ाद कश्मीर के अंदर 72 घंटों के अंदर जो एक तहरीक कामयाब हुई है, ना सिर्फ सियासी कैदियों की रिहाई हुई है बल्कि अवाम ने अपनी बिजली मजीद सस्ती करवा दी है, मजीद फैसिलिटीज ली हैं और साथ साथ जो काला कानून, काला ऑर्डिनेंस जो इस वक्त जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर राइज है, यानी इस्लामाबाद में अगर आपने एहतजाज किया तो आपकी खोपड़ियों में गोलियां मारी जाएंगी, आपको उल्टा लिटाकर लितर मारे जाएंगे। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर यही जो काला कानून है, यही जो ऑर्डिनेंस है, इसको लिटाकर लितर मारे गए हैं, वहां पर यह मनसूख कर दिया गया है, वहां पर इसकी तबाही निकली है। अब जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था, अब यकीन माने कि आजाद कश्मीर की आवाम का पाकिस्तानी कौम के लिए पैगाम है। और साथ साथ जो आजाद कश्मीर के अंदर तहरीक को लीड करने वाली लीडरशिप थी, वहां की जो कायदत थी, उन्होंने रख रख के थप्पड़ तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत को मारे, लिटरली रख रख कर थप्पड़ मारे हैं। आज सबसे बड़ी खबर, मेरे ख्याल में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और डिबेट और खुलकर इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। मैंने तमाम तर बैनुल अक़वामी अखबार देखे हैं जिन्होंने आजाद कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट किया है, अंग्रेजी अखबार देखे हैं, पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार देखे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो रिपोर्टिंग की है वो देखी है, फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर आवाज इमरान रियाज खान साहब को सुना है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को सुना है, और उसके बाद जो नतीजा निकल रहा है, जो खुलासा निकल कर सामने आ रहा है कि पूरी दुनिया ने आजाद कश्मीर को देखकर इस वक्त सर पकड़े हुए हैं, पूरी दुनिया अपने सर खुजा रही है। इसको थिंक टैंक्स, दुनिया भर के थिंक टैंक्स ऑब्जर्व करना शुरू हो गए हैं, बल्कि इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं, इसके ऊपर लोगों ने थीसिस उठा लिए हैं और वो कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर आजाद कश्मीर के अंदर ये हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये कैसा सियासी शऊर है, ये किस तरह का रिएक्शन है, ये अवाम कैसे जुड़ी जाती है और कैसे जैसे बादल होता है, बारिश होती है और पानी हर तरफ फैल जाता है, ये कैसे उन गलियों से, उन बाजारों से, उन जंगलों से, उन पहाड़ों से, उन शहरों से, उन देहातों से, उन छोटे छोटे गांवों से ये लोग कस्मों से निकल आए हैं और इन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर क्या कर छोड़ा और किस तरफ ये लोग जा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका इसके बारे में खुलकर रिपोर्ट कर रहा है कि हालिया तारीख में या मौजूदा तारीख में आजाद कश्मीर वो वाहिद कौम बनते, वाहिद लोग हैं आजाद कश्मीर के जो इस वक्त एक मुनज़्ज़म कौम बनते जा रहे हैं। और ये भी अब डिस्कशन शुरू हो गई कि शायद जो हमारा दूसरा हिस्सा है मकबूजा कश्मीर, जहां पर इंडिया का कब्जा है, शायद मकबूजा कश्मीर के लोगों का जो सियासी शऊर है उससे भी ज्यादा शऊर आजाद कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं और आजाद कश्मीर के अंदर ये चीजें नजर आ रही हैं। बल्कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब अपने व्लॉग में रिपोर्ट करते हैं कि जब मैंने ये तहरीक देखी और मैंने इसे ऑब्जर्व किया तो मुझे महसूस हुआ कि पंजाब और सिंध के लोगों से कश्मीर के लोगों का शऊर 50 साल आगे है, यानी सियासी शऊर उनका 50 साल आजाद कश्मीर के लोगों का इनसे आगे है। और 2 दफा ऐसा हुआ है, यानी पहले ये सबर किया गया था, इससे पहले लोगों ने जो आटा और बिजली सस्ता करवाया है, वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है जी, चले एक दफा लोग इकट्ठे हो गए, लोग निकले, एक रिएक्शन हो गया, काफिले बनते गए और ठीक है ये लोग ले चुके, अब ये दोबारा से नहीं होगा। लेकिन इस दफा जो ये हुआ है, यानी उस नुक्ते के ऊपर हुआ है कि जिस नुक्ते को पाकिस्तान में कुछ समझा ही नहीं जाता, यानी पाकिस्तान के अंदर वही ऑर्डिनेंस राजा कि जनाब इस्लामाबाद में आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप डी चौक नहीं जा सकते, भाई डी चौक है, ये कोई खुदा ना खासा कोई पता नहीं क्या है, या कोई ये मुकद्दस मुकाम है, क्या है डी चौक? एक चौक है, सेंटर है, वहां पर आकर आप प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन डी चौक, और जी डी चौक में आओगे तो गोलियां, डी चौक में आई तो मशीन गनें चलाएगी, डी चौक में यहां पर लोगों को सरेआम गोलियां मारकर लाशें छुपाई गई हैं, ये तो असल चेहरा है। लेकिन जनाब ये, और उसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, ऑनरेबल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनाब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर मारेंगे, तो वैसे दिल नहीं कर रहा। आमिर फारूक साहब ने इस चीज को तहफुज प्रोवाइड किया है, यानी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, डी चौक ना जाना, डी चौक है जी, वो डी चौक है यहां पर, तो डी चौक की तरफ नहीं जाना। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन यही चीज जो आजाद कश्मीर के अंदर हुई थी, ये जो नुक्ता था, इस नुक्ते के ऊपर लोग निकले हैं। यानी एक ऐसा खित्ता जहां पर मीडिया बिल्कुल जीरो है, जीरो मीडिया कवरेज, वहां पर ये लोग, कोई रेवड़ियां नहीं बांटी जा रही थी जो निकले, रोटी नहीं थी, किसी को ओहदे नहीं मिल रहे थे, किसी ने नौकरी नहीं पक्की करवानी थी, किसी के बच्चों को सरकारी महकमा नहीं मिल रहा था, आटा कांधे के ऊपर रखकर लोगों ने नहीं लाना था, कुछ भी नहीं था, बल्कि उन्हें यह महसूस हो गया था कि उनके हुकूक के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर डाका मारा गया है। अब जो 72 घंटों में आजाद कश्मीर के अंदर जो इसकी कामयाबी है, या जो एक इंपैक्ट डाल गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसे देख रही है, देखिए हुआ क्या है। आजाद कश्मीर के अंदर जो रिएक्शन आया, ये पूरी एज अ सोसाइटी आया है, ये सिर्फ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं थी, बल्कि पूरी सोसाइटी ने अपने अपने तौर पर रिएक्ट किया है। यानी मिसाल के तौर पर जब लोग मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स की तरफ निकल पड़े और घरों के अंदर लोगों को, यानी मोहल्लों में खवातीन को, हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जब ये महसूस हुआ कि जनाब हमारे घरों के तमाम तर मर्द निकल पड़े हैं उस तरफ, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, लोगों ने, किसी ने कंबल पहुंचाना शुरू कर दिया, किसी ने रजाई पहुंचानी शुरू कर दी, कोई लकड़ियों के जनाब बड़े बड़े अकठ लेकर पहुंचना शुरू हो गया, लोगों ने हर चीज भेजना शुरू कर दी कि जनाब लेकर जाएं। तो वो उन घरों का रिएक्शन था। फिर जो हॉस्टल्स के अंदर तालिब इल्म मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे, उन्हें लोगों ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए और उन्हें खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ वो शख्सियात जिनके पास 4 पैसे थे, मुख्तलिफ हुंडा सेंटर्स थे, या मैं देख रहा था मैरान सेंटर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसके पास पेट्रोल नहीं है या पेट्रोल की वजह से उन्हें मुश्किलात का शिकार है, हम फ्री पेट्रोल देंगे।
یعنی اپنی طرف سے آپ کو پیٹرول دینا شروع کر دیں گے. پیرامیڈکس, وہاں کے ڈسپینسرز, وہاں کے ڈاکٹرز, وہاں کے نوجوان جو انٹرنشپس کر رہے ہیں, جنہوں نے MBBS کیا ہوا ہے, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, انہوں نے کہا ہم رضاکارانہ طور پر اس تحریک کے اندر شامل ہوں گے, اور جو ہمارے بزرگ ہیں ہم انہیں جناب ڈرپ لگائیں گے, ہم انہیں گولیاں دیں گے, ہم ان کے BP کی گولیاں دیں گے, ہم ان کی صحت کے حوالے سے خیال رکھیں گے. پھر ایک اور ظاہر ٹیم موجود تھی, تھوڑے سے جو ہے نا دوسری طرح کے سوچنے والے, انہوں نے جناب اپنے ڈنڈے اٹھا لیے, انہوں نے بیت اٹھا لیے, یعنی وہ الگ طریقے سے چلنا شروع ہو گئے. تو ایز اے سوسائٹی ایک ریسپانس تھا جو کہ فوری طور پر آزاد کشمیر کے اندر آیا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے ایک کال کے اوپر, ایک اعلان کے اوپر, کہ وہاں کا مولوی بھی مسجد کے اندر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرنا شروع ہو گیا کہ آپ لوگ راشن اپنے گھروں کے اندر محفوظ کر لیں, چونکہ یہ کچھ بھی کھلے گا نہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے. ادھر کے مولوی صاحب یا مولانا حضرات جو اسٹیبلشمنٹ کی امام کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ آ کر کے VPN حرام ہے, اور جی VPN کے ذریعے نا لوگ ننگی فلمیں دیکھتے ہیں, تو وہ ننگی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے جناب ملک کے اندر بہت بڑا عذاب آ جائے گا, وہ یہ بند کریں, اور جی VPN بند کریں. اندازہ لگا لیں سوچ کا کہ عمران خان کی جو سابق خاتون اول ہیں, سابق پرائم منسٹر کی اہلیہ, ان کے منتھلی سائیکلز کو عدالت کے اندر سینٹر میں کھڑے ہو کر ڈسکس کیا گیا. اتنا خوفناک قسم کا مورل کولیپس تھا, لیکن کسی کے منہ سے چوں نہیں نکلی, کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی. اور لیکن آزاد کشمیر کے اندر بہرحال جو ریسپانس آیا, اس کے بعد جو وہاں کی قیادت تھی, یعنی جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا, یہ غیر معمولی ہے, اس طرح ہو نہیں سکتا. یہ غیر معمولی قسم کا شعور اور غیر معمولی قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہاں کے نظام کی, وہاں کے ڈائنامکس کی, پولیٹیکل شعور کا ایک الگ لیول کا معیار تھا وہاں پر, کہ انہوں نے فوری طور پر اتنا زیادہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا. یعنی بالکل گاڑی کی جو سپیڈ تھی اس کے اوپر ڈائریکٹ ہی انہوں نے پورا پاؤں رکھ کر تیسرے گیئر میں گاڑی چلانے شروع کر دی. یعنی ون فائن ڈے دے کال کے جناب سڑکیں بند, بازار سارے بند. یعنی آزاد کشمیر کا پریکٹیکلی وہاں پر اگر آپ نے ٹافی خریدنی آپ کو نہیں ملے گی, پورا کشمیر بند ہو گیا تھا. پھر انہوں نے مذاکرات کیے, مذاکرات کے اندر انہوں نے محسوس ہوا کہ جناب یہ جو حکومت ہے یہ تو فلموں اور ڈراموں کی بات چیت کر رہی ہے, یہ تو ابھی تک جناب سموسے پھاڑ رہے ہیں اور شغل لگا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فوری طور ادھر سے فوری کال دے دی, بغیر اپنے لوگوں کو تھکائے, بغیر اپنے لوگوں کو ایگزاسٹ کیے, انہوں نے کہا انٹری پوائنٹس کی طرف پہنچو. اب قافلے جب انٹری پوائنٹس کی طرف چل پڑے, اور اتنے میسو قافلے تھے کہ یہ بندہ حیران ہو جاتا تھا, دنگ رہ جاتا تھا. جو ہی قافلے انٹری پوائنٹس پر پہنچے, انہوں نے پھر مذاکرات کیے. پھر جب انہیں محسوس ہوا کہ جناب یہ تھوڑا سا تو ٹھیک ہوئے ہیں, تھوڑی سنجیدگی دکھا رہے ہیں, لیکن ابھی اتنے نہیں ہیں, انہوں نے فوری طور پر کال دے دی کہ جناب ہم نے اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہے. یہ ایک طرف بازار بند ہوں گے, سڑکیں بند ہوں گی, دکانیں بند ہوں گی, تمام تر انٹری پوائنٹس بند ہوں گے, اور پھر چوتھی طرف یہ ہوگا کہ جناب ہم اسمبلی کا اور ان کے گھروں کا یہ سب گھیراؤ کریں گے. اور آپ یقین مانیں کہ حکومت اگلے دن یعنی چیختی ہوئی آئی, اتنے بڑے بڑے پھرلے لے کر آئی نوٹیفکیشنز کے جناب سنڈے والے دن, اتوار والے دن قیدیوں کو بھی رہا کیا گیا. اتوار والے دن سارے نوٹیفکیشن بھی جاری ہوئے. حکومت نے ہاتھ بھی جوڑے, سموسے کھائے, پکوڑے کھائے, گلے لگائے, شکریہ ادا کیا, اور اپنی عزت بچا کر حکومت واپس گئی ہے. نو ڈاؤٹ ان کا ایک پازیٹیو رول ہے, ایسے ہی گورنمنٹس کو بہیو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ڈی چوک میں اپنے بندوں کو گولیاں مار دے. لیکن بہرحال یہ تحریک وہاں پر جا کر کامیاب ہوئی. اب جو تحریک کے کچھ شرکا تھے یا جو عہدیداران تھے, میری ان سے بات چیت ہوئی ہے. میں نے پوچھا اچھا جی اگر نہ مانتی حکومت آپ کیا کرتے؟ آپ یقین مانیں 7 سے 8 پلانز مزید موجود تھے, 7 سے 8 پلان. اور اس کے بعد یعنی پلان نمبر 5 تھا, پھر 6 تھا, پھر 7 تھا, پھر 8 تھا, پھر 9 تھا. یہ غیر معمولی قسم کا ایک سیاسی شعور تھا جو کہ وہاں پر نظر آیا ہے. اب پاکستانی قوم کے لیے پیغام کیا کشمیر سے؟ پیغام بڑا کلیئر ہے نا. جب بھی آپ اٹھتے ہیں جناب ڈی چوک کی طرف بھاگتے ہیں, جب اٹھتے ہیں ڈی چوک کی طرف, ادھر سے گنڈا پور صاحب آتے ہیں, ہوئے 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 شیلنگ شروع, اٹک پل پہ شیلنگ, اور 26 نمبر پہ شیلنگ. آزاد کشمیر کے اندر یہ نہیں تھا. انہوں نے سب سے پہلے تمام تر بازار اور سڑکوں کو بند کیا, دکانیں بند کی. کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا شہر تھا جو بند ہوا تھا؟ حکومت نے کنٹینر لگا کر بند کیے تھے, لیکن کیا عوام نے ریئیکٹ کر کے شہروں کو, دکانوں کو, شاپنگ مالز کو بند کیا تھا؟ نہیں بند کیا تھا. کیا پاکستان کے اندر گاڑیاں بند ہوئی تھی یا گاڑیوں نے ٹرانسپورٹرز حضرات نے اپنی گاڑیوں کو روک لیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا. آزاد کشمیر کے اندر اعلان ہوا قیادت کی جانب سے کہ ہم سب سے آگے ہوں گے, جو ہم سے آگے ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا, اور اگر ہم نے پیٹ دکھائی, اگر ہم واپس پیچھے مڑے تو تم لوگوں نے ہمیں گولی مار دینی ہے. اور یہاں پر ہوا یہ کہ جناب قافلے آگے جا رہے ہیں, ڈی چوک میں لوگ گولیاں کھا رہے ہیں, اور گنڈا پور صاحب یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ میں مارگلا پہاڑیوں پر چڑھا, میں نیچے اترا, میں نے پتھر مار کر گاڑی روکی, اور میں 13 اضلاع سے بھاگتا ہوا جناب یہاں پر پہنچ گیا. میں جناب بہت تیزی کے ساتھ بھاگے ہیں, میری گاڑی آگے تھی, یہ پیچھے بھاگ رہے تھے, اور ہم بھاگے ہیں. اور بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہیں مجھے گنڈا پور صاحب اس طرح سے جناب انہوں نے کیا, اور ہم وہاں سے بھاگ کر نکلے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا ڈفرنس ہے. ڈاکٹر معید نے شاید ٹھیک کہا ہے کہ سیاسی شعور میں بہت بڑا فرق ہے, بہت ہی بڑا فرق ہے. یہ 50-60 سالوں کا فرق ہے. جب تک سوسائٹی ایز اے ہول سوسائٹی ریسپانڈ نہیں کرے گی, چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آزاد کشمیر ایک ہوپ فل پلیس ہے, ایک امید اب آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہو گئی ہے, وہاں کے لوگوں سے, وہاں کے جوانوں سے. امیجن کریں یہی مینڈیٹ کشمیر کے اندر چوری ہوا تھا. امیجن کریں اسی طرح سے ڈی چوک میں جتنے بندے مارے گئے کشمیری کو مارا گیا ہوتا. امیجن کریں
इमेजिन क्या करें, बल्कि आपने देख लिया जो इधर ऑर्डिनेंस आया है और जो उधर ऑर्डिनेंस आया है, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और मजीद आगे बढ़ने की जरूरत है। अब एक और खबर है और ये अफसोसनाक है, ये जनाब सुस्त इंटरनेट, फ्री लॉन्सिंग खतरे में है। पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी होगी। अब ये बात ध्यान में रखें कि आपका जो 60-70% यूथ का बल्क है, नौजवान है, और अगर आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा, बल्कि मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई है सामने कि दुनिया भर में स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड है, 200 ममालिक की स्पीड का उन्होंने बाकायदे से लिस्ट बनाई थी, उनमें पाकिस्तान 198 नंबर पर पीछे से आगे आ रहा है, 198 नंबर पर है, और 60% यूथ है, न्यूक्लियर स्टेट है, फलाना ढिमकाना, पढ़ाते रहे और कहानियां और बातचीत करते रहे। 70% जो काम है फ्रीलांसिंग के, वो दूसरे ममालिक को दिए जा रहे हैं। मसाइल हल ना हुए तो फौरी लाइसेंसेस के क्लाइंट्स बांग्लादेश या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। यानी कि हमारी फ्रीलांसिंग, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, हमारी जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, असल में कोलैप्स कर रही है। ये हमारी आंखों के सामने देखते देखते खत्म हो रही है। क्योंकि किसी को ट्विटर से डर लगता है, किसी को वीलॉग से डर लगता है, किसी को सोशल मीडिया से डर है, सोशल मीडिया से खौफ है। यानी शायद आफरीदी जैसा बंदा भी जो ग्राउंड के अंदर बॉल को चाका मारा करता था, वो भी ये कह रहा है, ओ जी सोशल मीडिया ना बद तहजीबी फैल रही है जी, सोशल मीडिया पर बदतमीजी होती है। और जो आपके नौजवान काम करते, चूंकि नौकरी तो आपके पास है नहीं, भिखारी, आप खुद, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, मैं जनाब दुनिया भर में भीख मांगने जाता हूं, दुनिया भर में हम भीख मांगते हैं, नंगे हैं। तो इधर जो बड़ी मुश्किल से लोग जाकर मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उनका ये हाल इन्होंने कर छोड़ा है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो रोला पड़ा हुआ है, एक तो ये फौजी मसनूआत के हवाले से है, और साथ गोली क्यों चलाई है। समीना पाशा साहबा लिखती हैं, अब गोली चलाई है तो बहादुर बनकर जिम्मेदारी भी लें और माने कि आपने चलाई है। बुज़दिलों की तरह साफियों पर मुकदमे, गिरफ्तारियां और दबाव से हकीकत छुप नहीं सकती। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। वो कहते हैं गोली चलाई है तो यानी अवाम ढूंढ रही है उन्हें, अवाम लाशें ढूंढ रही है, अवाम उनका ताकुब कर रही है। दूसरी तरफ जनाब जो फौजी मसनूआत का बाइकआउट है, इसके ऊपर हुकूमत नहीं बोल रही। यानी जो मुहिम चलाई गई है, इसके ऊपर हुकूमत का जवाब आना चाहिए था, हुकूमत को इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्ट करना चाहिए था, डिस्करेज करना चाहिए था, कुछ ना कुछ कहना चाहिए था। लेकिन हुकूमत या मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इसके ऊपर चुप करके खामोश है। इमरान रियाज खान साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हुकूमत चाह रही है कि ना ठीक है, उनका मामला है और इनका मामला है, देखते रहे और आपस में चलते रहे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।